شكرا. وفي الختام يتشرف فخامة رئيس الجمهورية الإمام عثمان غزالي نتابع قصيدة دينية مع طلاب مدرسة النور الإسلامية بمدينة فوني باباو، فليتفضلوا مشكورين. ماذا تقول بهجرة المغنين وطول البيان ومنجد الأسرار نظرات طالا حين راح مهاجرا تقف خطاه عصابة الكفار. Dans au Messi, on va on est. Juin, juillet, août. Basi, Ritangani hafete na nyakati hizo kufuza henti ya hafu. Randisa ya Idi ya Ramadan, Rija ya Fete National, Risha mdehekindi, wajale kasile nuruma. Wanga tukufu wahe Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ndizo ye serikali wahisa wabuwa officiel ye mashuhuli ya huwa Komori hokana karna ujuwarambe ya ukana vanu ye mashuhuli ya bazi wa hokanda zida raka umabiani bandia ye mhu wahe dawla Colonel Azali Asumani ya celebre omaha wanyumeni waho ima islamu ikao muhadhara mori namna yeshiwanza shahe uhuru shanonoba kabli ya rejandisa mpango hatu ndorengesho bahashinu bushiriye maislamu wonsi pia hele zina la hangu binafsi na le zina la warumishi wa hele daho la Facebook FM ho lime ne sauti ya mhu wa hele daho la Facebook FM imudiru jimla Abdallah Abdu Hassan yajikubalia paro agwa wa hanu yali yu ho lime wahe hanikaze salamu zinu nuruma ni bushiriye wa Komor hele zina la hele zina la warumishi wa Facebook FM ni wabushirie mwahamwema wa baraka na unono na afya Mwenyezi Mungu ajalie kwa mwahaunu ili ujeukane baraka nasi urijili ya haruma unono na salama na amani inde manaikao maragadu sobahashinu ubushiro wa Komori jimla Mwenyezi Mungu ajalie mwahaunu rihawe mwahawa nyemeni na ngoza nyemeni insha Allah taala. Bandia Colonel Azali Asumani haruma eshiwanza shahuhuru yemdumisha namba ruhanda ya bibi ambari Azali Asumani haonesa wajau hapara wazadi wa Komori wa celebre mashuhuli ya hao hafuraha na raha haina namna ikaondo anzao bahata ezekashne ketsula zimuati ezekashne ye dalilu nardunge yemdumisha namba ruhanda harma omji wa msuje harma wakati ikaonde ya kaharma shuhudi ya kaubendere ya harma omji wa msuje yemdumisha namba ruhanda bibi habari hapara wa Komori awondo watikendo ujorumia kashne ye makatiano hokana holihonda ye shuhudi yisa zibula na naze kashne zizilwa nardunge o shahidi bandi ya Colonel Azali Asumani yabuwa ye majlisi haina bahanu ikao duwandu wa jojo ufanya mzazi ambari vahe haonesa hokana eze shuhudi zisa zandisa na hunu watikendo ujokana hatamba uharai soko yonsi haukana rabo kabatsi wade shashine iba nardunge o shahidi.
amonao yakana remabia ni yakana banu wakaulazimu esharia shofanyiwa sho utendeshi hukumu walio harima walona zedhamana haina nsi ikao yona yojoromi ya sharia wakotelewa ni se sharia ni washirima hamande mneka rizulungu wanza tukufu wahe Facebook FM muono ranzi ya rais wahe daula yamdumsha namba wahanda wasa wari holo wara wapara wakomori wa celebre ze mashughuli zaha hokana wakomori hamanga sina namna yokana rejuzi se suala harmale suala linu yeshi tafautishao majlisi nomkonsi wakaya harmai shiwanza shauhuru shahensi hatu ikaoshi tsanganya zaidi ya wanduzi vizili osi kwa lewe inu usoni memu wahe daula jaboko yamdumshe namba wahanda ngemengoni mwandu ikao kwa tuste yeze mesures de barrière mesures de sécurité bahata ikashne ikaondu wandu wambo wati harmandu mengo mitsamu wambo wati yeze kashne hunu rione namna wa mamaya ubinadamu harimaye shughuli ikao harengefu mvumdumshe namba wahanda shahuliho ila shughuli ya serikali ketsu lazimu wake harara harma suala hamanda ilo hokana osikwa jana rishi ya mzima miongoni mwa zahatu wahomji wa nyuma zaha ya bambao harendo atihindu harimwa matraki harimwa eloteli ya ahe bahari waka ufanyilwa anniversary ya mnamana riono harimwa mji wa fumbu ni jana ye gendarmeria taifa idubu ikahanza iziye wangu bahari washilia zaidi ya wangu mengo mitana menemne kao harimwa ni makatianu osikwa jana harimwa mji wa mbeni zaidi ya milioni menemne kao nga mzimu ngao harzimu Limereka wanga kufu wahe ye Facebook FM ranza rijuzi se masuala ha madalinu ranzi dosiku wale wenu riono namna ye serikali wahisa waraholo suala ha madalinu gelazimu mbese serikali waelezendo maraia jumae tartibu ya nyimeni waitianziani haukana kariono ezajiri harma omji waezile harma shwanza shawuru namna ye serikali wafanya ye shughuli ya hao ye makati ya leo yangu usiku leo wenu ndungu hisi ya ukana banu ndrabo hao wake wandu waeleze wa kumurindo eshi tafautishao umkonti wa leonu ne majlisi yaho oangazija wakofanya harmaze shughuli ekardo anzaru one haina usiku gendarmeria taifa ngiyo jumaunji ya harmamiji urenga mapesa bahari wandu kwa tustehi ye nombro yaho wandu kwa tustehi ze mesures de sécurité wandu kwa tutia ze kashne na hunu riono ye mzade namba rohanda wahensi hatu bibi habari azali asmani usiku wenu nika mauvaise image dabala wa komori wazungu wa kwamba yende ya rari ya hamara ya mando yende ya rari ya hamara ya mando ye hatu wa ikao ye mdumme wahe hairenge ye makatiano awenge le swala linu umji wa mbeni upulwa 2,500,000 euros za mapesa umji wa mbeni urenge wa ye makatiano bahari washili ya nombro ya wanu ebabanu kweli wa komori ngwa ile wao taratibu ya nyweni ikaondo ya tilwa ne serikali hunu ezajiri leo ngabo jeshi lijoka unjia harma mji lambe ya ukana ngalizi yao mndu yatusome majlisi haumru yatitanganye wandu jana haumru yatifanye namna
yaukana mria pare ele tengola ahe juma izo ikaondoro nao harma serikali wajojo wambe exception wajojo wambe kana ila seremoni ya daula harma zensi warenga ya mifano wao Ulaya ikaondo wakorenga ya mifano Marekani wakorenga ya mifano ranzize wadunu njia eze feti za hao za kinasionali ebazoka na letongolinu wundu wako utende waonesa eze example garjos mutrambi wakana ranzido siku wale winu ndizo ya serikali wahisa waribamba mashuhuli ya budwa ofisieli haukana ranzia hoandwa zade huja ranzia hoandwa wame huja hoandwa zade imrumisha namba rohanda ni rais wahe daula waonesa ya wakana uwa komor watike mkomoru jokubali ustehi izo ikaonde serikali wahamba watike mkomoru jokubali utowa €1000 nane safari inu haina gendarmu jonjia harma mji yanze ya renge €1000 ya serikali wasawanika amri ya wakana wanruwa jidafi haukana izora wanaleo alal hakika na wajonronro jina wajoareleze shandrabo corona tsido vumbula harmali spaladin haukana enge wanru mjuma mengomitsanu duati yao ye corona ye serikali kwa jaju halaziri ziwizidi harme plus ya uhuru yenge kashne dezi yao kweli kashne dezi yao ye corona itishumbie yemrumisha namba rohanda kajajo purisa haruma suala hamadalin inde mana ikaonga tsahau ndada biswali ya chukubali ya pora Babachenko ranzida iho Montreuil yarongowi bila shaka haruma suala hamadalin Mohamed Nur Mohamed Swair ranzida iho Montreuil wajau ngujo basa wa suala hamadalinu eke mwanyanyasi sagaf arwaswili ngujorenga mrongo hamada umshana reheanteni ranzida iho patie ili Montreuil yamfwan ritsa himdada biswali ya chukubali ya pora Babachenko Dada biswali hiyo chukua lupo Babachenko assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndizo ye serikali wahisa wabu wa officiel ye majlisi ya huangazija eze sakarza huangazija ranzia huandru waume huja wanruashi hula wananizo razona leo zaidi ya wanru shiwi wa shayun harmeshi wanza shahuhuru eshi tafautishao umkonsi ula ne majlisi ya huangazija hindi. Dada biswali yemrumisha namba rohanda bila shaka bibi Abar Azali Asumani haonesa ya ukana ndrabu ye kashne tile protejeo ye corona ndrabu kabati corona ndrabu mduati stehi ezambao haukana yedi ya kaulazimu ya ke exemplary na rimono ya ukana hapurisa harmasfala hamandalin zabari hindini uwakomor uangazija walojuma upulu wa mfule za kindwa dingoni walojuma urema matraki riwono jana mdumzade mzima wahe bambao harmo mji wa nyima zaha haremwa matraki njema harmo anniversary ya mnamana wakaofetewa na izorona leo harmo mji wa msuje ya mdumsha namba rohanda mdungu jisu maswala mdada biswali ya chubalu paro Babachenko swala hamada linu ni wangazi jam sambuli wa ze majlisi za hanyu eshi tafautishao umkonsi ula ni majlisi ya hanyu hindini zabari hindini uangazija eba banuwa kumorgo bidio wakubali swala hamada linu hau wakati ingeni ngwe usauja vala rais habuwa officiel mayokana niwaheze majlisi na mikon singa mjojua mfanyeze sakarazani. Dada biswali wajikubali kwa Babachenko Aragame nji manabadrudini kamdu hele wandondondro enamna zenongozi jiriwo homasiwani haini ya kubali ukaya Azali Asumani hata waliyaye nchi basi enukubalizo ahungu kubali ukada halawa ahungu kubali ukada halawa haukaya Azali Asumani harumwe hutuba yaha hetekeleza leo harenge azma hairiha zelameri nemazefu ya mji amba kanave ha polisi kanave ha militeri baishwa rijoku kaya ngujoveha au owa mshangiri yangu ajoveha hasibabu ndeze faida za hao shahanika emashefu wa mji ne mamera uka ababa hana mwendemo avirilie batike mdujofanya ada harumwe miji ya hani nafikiri wakubali hedi ewa wakubali Azali Asumani balaka wana soka habulia haini mabunjilio yacho uhusu ndongozada yemionano icho uhusu ndongozada ikao hiyo yoke na mjolibisiwa hedi mimi na ile wale suala
shaheni mrujaka hambangu mbizo mwana au habiza mwana mwanzo ya mwingariye kadhalika ufanya mjuma hizo nizo ya haramizi kabati ruhusa ya uloza mwana komori kabati ruhusa ya mwana ya mbiziwa hingarilwa komori kabati ruhusa ya mfanya mashuhudi ya yada komori ehedi nelewa hakaya ndugu tuelewaje ukaya azalusumani haziyaze nogozini imma ujojwa hujila wanushiwi wafanya bujilio la serikali ujojwa hujila viziwizidi ilitoka honjili ya tengwe wambengwa waredao jamaha wafetomaha yamrumshaga ujojwa hunjilia hena mnadainu hiyo sham kumungu kana ujojwa hunjilia wandumengo mitano kadhalika mjuma yabo ya furaha ya mana haya wayakana muhata ya zaman ya mlela ya wasili daraja uka de lazimo ya mloze kwenda yonde mjuhuyu abo hizo zone za zilo mwana Badruddin nebewa uhusu azali Uthman nano wakubalia wanjie haruma ya mbuni ya azali Uthman yone hedikao wapanga ngwende sawa ikawa wangalia ena mne komorilio jimla gomrokaya haini balubalo mkonsi wa serikali ngozo kufanyishia ketina idadi ketina isabu sheka mpangocho ekao omkonsucho pangwa nesi na wanu warengesi ya tuotas wajowa ufanya vatina kashine vatina alkoli vatina mro vatina jua changu wajowa ufanya hedi wajowa ufanya kinyume yekam mrumra jine eka ukajashangiri ya serikali eka bunjilio eka mashuhuli eka hani namna ya ukaya mru ichondao kana mjofanya hedi ni wanao manama Badruddin sha horat ni sharororo uka azali Uthman hesaha ni ya mkonsi kazale gungunonsi iliazi yada ho muda Mwenyezi Mungu ajomu mbia yake almwezi ni manama Badruddin mdada biswalihi izorio nao mengoni mwe anjabu hamba kana uruma majeshi ne majeshi ndo njao ho mijini kana uruma polisi ibe banu ezemalika o ndo zirengwao zinu ngazendao ndaho ngazwa studio yemhu mwanzishi jimla wa serikali Idarus ikao secretary general ezemalika o ndo zirengwao zinu ngazendao directement ngazimwasuliyo hulawana na utundi wakiutangazaji mulawana na dzitso ikao ngasinilo harma alhamdulillah ebanu yurume majeshi unjwe mijini do ekara isi hambaka na waruma ebala hakubali ukaenda ka waruma hawiyatida ka waruma ekatida ka waruma sanction ya wandu nindi ekatida ka waruma yeze mali za kaorongo wandu wanu zikapenda dahu ngabo hiza harma alhamdulillah ndala biswali wachikwa lukoro babachenko na ni kwa wengi wa maelezo riono yokana ekamrungo nziani kajakaza kashine mdungurengwa hatilwa hogarini yumengo nweze condition ikao ekamdunga na ondumengo mitsano ulawana ne serikali ngwendao harme harusi shenge lazimu mndriare ngeze domana zahe yakane eze kashine ya nikoano lewenu rono ye mwaza Colonel Azali Asmani rais wa daula mdumshe number 100 wa hensi hatu bibi ambari haonesai kinyume haruma zaidi ya wandu washilia mengo mitsano henda haonesai kinyume hata ila mbakashine kajaikaza omashishone jeke kajaikaza mbuani shahata huitia kajaitia ebanu umrawahito waho wazaza hatu no mtsambaziwa no mrengo mabebi harusi ebanu garandauda hunda da biswali relezendo alamanda elon ilo akomorwa ishi ibabala bibiamba ari hakawambi onro zade okana emashuli hanga ombaha ibabanu Colonel Zalasumani hakahambiwa ngazija kana msome majilisi merengo yabone mazefu mji hauna mnaje relezendo kana upa majeshi kati hali majilisi hangu bishoni ngamjojwani parwa ngazija je namna parwa komorondo kansi wenda wakansi wo place de l'indépendance dada birelezendo omji wa mbeni urenge wa zaidi ya milioni 2.5 hasuala la mashuhudi relezendo mdada biswali kama ile watu manama Badruddin ngo kaya unumpango mahsusi ikao Azali Uthman haupanga shahaina mru ikao ndo wangalia owanrualo wana Azali Uthman harumembuni kabati mru kubali ze hatua ikao do zifanyishi hao na kinyume
wondo wazipanga zifanyishie sheniendo zisiwa nguhundonzia habiri eniendo zisioka ele bunjiliyo lila ho wandu wakabala nguhundonzia habiri nduro fulani zirengo haruma mahala fulani zamba ukazo nduro nguhundonzia habiri na kinyume ketacho kiri haukaya raisi wa daula yamba ya raisi au mtu mfaume au mrialenga yansi hatu otashikaundo iruma leo ikauza nongozi ngazijiriyo ngazivirao harumaze midia za komodo ngazivirao harumaze radio za komodo hata waonesa ukaya wa deplace mbawa ya heterozori ija harumaze za gendarmerie ili wanengema pesa yani awa ikaya leo Badruddini yembawa ya haho ya radio ya haho awe mbawa ya Facebook wa familia Faransa hamkataba fulani ikawa ukansi hatura fulani ekidoma na wa Facebook FM kachujua zedrua hizo abaya mnyurenga hatua na yeye haishia ukaya ngabo namna fulani Badruddini azivitao ikawa nguhuzo Facebook FM abaya mnyurenga hatua ekakajarenga hatua abaya yenge muharume hatua abaya yangu gujua abangabo sisi sikubaliri hanalo ukawaziri wambo kachujua si waziri wa finance si waziri wa mahakama si waziri wa difaya ya ndani waziri wa zamani kama si umruju ya mpango ungo na wangishi yalewo hamakana uruma jaishi nje haruma yensi abo hakamruma le jaishi yonde mana leo yamakana utoaje shilinje haruma miji na abo hizo rabu abo kama sauka hakatoa jaishi abani amri jeshi wakafanya wakabingoni hebu ya jeshi ya tuotaji abale ukana mtu jambe minjatito mimi msirohari auza no kwazi mtuzi jua izondabo nane semalizim gazunjili wao ekazunjiliwa omfumo utimu samedi dimash ziviri ne juma haya ngaba kazoble emafuvu elamzebau liralwa libewa hoplazasi ela hema na mwana mshohae idarusi harenge mbata homba harenge wanadifura wao abaheba nimsaidie na onsi pia wa yarenga zepilizo atende sao hena mbrabo mbairo malomoni chayo ne heli zenu gote ndao kabati uchuzi jua shahena mruhabale posho gulindo yemfumraru lebani soli fanishie ena mbia honda nene haki ya hai mwana Badruddini mbele bisali ngajoka wale waje suala hamada linu okamruto wo zaidi ya €1,000 watina reswi watina ujua malandozi tiao kutini kwa reswi okana banuli bi kutsudi zitia banki shambwambwa towa €1,000 hutwa €1,000 jao lewe inura iseje ambe okana kajaruma wandu kana uruma wandu nduju kwa waje ema pesa anu wakorengamba baba noka udhilinde gendarmerie baba nozi mapesa zinu zikana magendroni nduju kwa waje ramoskola mandilo ngema udu ekapu wazemeri yemeri wa mji ujoka huja yambe kufanya ndongo wa hamanizo na wema meri wanu wao kwa tina ndongo wafanyao harime mijinu nduju kwa utoma pesa mbe unukomeri bazabari na hunu ribono zafanyiro place de l'indépendance riwono ezifanywa na serikali riwono izondumisha namba Rwanda yazifanya ibaba noza manaidio banuindi zabarindi ni lejeishi la tunjia mtsuje la tuzingara imdumisha namba Rwanda wamwambia taze maska haula njia mtsuje la sampanya ze mashuli zila jenamna onda ni mazaha wenda wamenyemna anniversary wahe mwana warete wana watiti raira mzazi wa gendarmerie na relezono swala mandeli ibano serikali onzora mbihindi dada biswali mwana Badruddini banu haina manadamu kesagwelewa oba hanura nzori bewa haina manadamu zisaze mkanti nro tuhamba ukaya eshizilo benidongo za usufuraha za mrumkomoro na hizo za hemana bonlo na muona zamana ya wasuli daraja fulani na bonlo na muona zamana ya wasuli wa humloza na bonlo na zamana ya wasuli wa humfanya furaha ya mashuhudi hizo neza ndozi zilo haruma yensi chizindo chine ikau kazisi na maana izoneza nele yao abongere hapanga ukahodiwa ekonomia hawa isereha wabiri banu wa irengao hena mnaini kama meri waloka mweni jinse waona ukaya mishahara shinda ribandari le jeshi
ne gendarmerie ne serikali wawavirao ekutisha ukatuambia hadithi ya prefe wakaanza ya nekoma wakaanza rilenge 1000 euro avaya hema shughuli la jaja yone heliva hemeli mlombeni akaanza fanye chaholi wambeni mji muhuka tushindo kuvuta yangasefende senya mashahebare abonge yabo yone heli wani yowe sawa kaya mfomi kunokoma hawa johanza bao mungadi ngoni wadori jitiasi wa nada burilo wa ndada biswali omjua mbeni juzi manyasi ndada biswali juzi jana mjaleo wapula 5000 euro 5000 euro homa notable kao wakawarengwa harmwe shughuli ya mzima miongoni mwa miji yahe ama hame no mji wa mbeni 5000 euro zitolwa zende magoshoni watina ushahidi watina reswi shawambwana mtowe hana mdu na 2000 euro eitrondizo ngamjola lahunu ngajoka ile waje maswala madalo ruone sa jiri fumbuni jana baba lama udu fumbuni wajoka ubunga amri ya mere hao prefe hao shefa mji izoraona leo baba udu mbeni wajoka kubaliwa to mjuma yabo leo ani ndana biswalihi relezero le swala linu baba nu mkinishia hame serikali ngonzo fanye provocation har maswala madalinu ili wapuse wandu sur l'irréparable ili wa decreto état d'urgence vanu kabati ndo zatata vanu ndana biswali kabana njo kalesi wekero sindi ele sida bona alingomba bahangu yabe ho pirizo na towe 1000 euro ya tolo pirizo ele shauka hendi hetabe ho pirizo tanja melisi ya heshe ya 1000 euro kaya abani ya karo ya kilo garini na hindi ni sebe ho kaya gasina 1000 euro Pilesa kimili. Tanzania wameuka. Manama Badruddini. Na mkera dirambeza kweli. Babu mjihama mbeni. Abungwa desisio hambua. Kanga mbeza kweli. Hauka mjihama mbeni. Desisio kaya. Alifoye amri. Abuka tarifu. Abu tanchue lewa. Hauka kenje kabla demu. Ika mjihama mbeni ngwatuwa pula fulata kilo adingwani. Hauka sisi garonoka. Kerenge wazia. Kwa tufanya ama. Rahana ya kaya leo eni ambisemana eni afanjao gujoharengwa hama zarau na boneo have hale hatwa bonsi gendarmerie on waba na 1000 euro tacha nini amano on waba hawaii shima bale 1000 euro wale watu ola mzee wao what's valuable abangabo sisi yaramiza kwa lukabambeni bali posha ya kayo timizmiro chawu mjihama mbeni walengo mana hamandiyo wafafanya hombe habi hamandizo zakango watowe pula mfuna zaki mwadingoni abukaya ngewale ngedesizo ya nongarizi yao karitufaneza ngozi sile mwambaba nyawe faguriza serikali wemani kama pesa watala mashoni aboyo alamambi hauka aboyo miji ya lunga yabo kabatu wadosu mutiwa ngedesizo ya ngano ngoyo na aboyo za desizo miji wa lunga wadorenga lokango aziyapo abunga mimi takuka mimi mwana mama hame abuzani ngwezo ngazi kwa zao yote kapitali ya hati waote masuja ya waha halafu watawanjia harunumfama nuwo buwate kidokangu wafanyoza na ngwezo kwa ino watifanya na mbachana esa 1000 euro hiyo ijo nongo mbeni ijo njeza harumo mji wa mbeni sasi jajire ngwa imabaniha na huwana wa mbeni valaliza hao na muhao halafusi siri mo hazemani abangabu mjihama mbeni ndada biswali alazima iliri jorenga mrongorni ke mrundwa jina rais ambaka nao beha jeshi kana upwa jeshi nende mjini kana upwa polisi yende mjini shaizo zibakisha mazefo mjini mamere yaboneo eka mndu mufanye shughuli yake yabwa kanzani sokana haina namna ndo tukofanya shabo mer au shefa mji ujuona mrika au hashilashe hisabu yabwe shefa mji uone meri wongu tinuwa hisabu shamil ero yabunga rutoka na haina zuka ufanywa we jukumu iri wa shefa mji nemeri ilo si umani wasate na raisa kautashiwanu maudu ekamro hala yezirizahe hau parale tengo lahe mufanyo kumbi hana jilisi haule jaliko gendarmerie ija iyo ipulwa hau yabo ekabo fanyo intervention yabo yo wajitashia hauka raisa samba kana upuwa jeshi nende iyo
shaizo ngazipakisha mazamana mji ya mwanzo ikiwa mazamana mji emazefa mji ne mamere wando jiko parale jeshi na hunua au kwa tina bandu kansi hunua au kwa tina salary hunua au kwa tina sauti ebanu ejimani umani wasa rais yanzu ya utiharma mijindi hulaona nawe hulaona mnaje karatuma mwanzo kilo ni rais amjekari ndo angeleza kweli akabana mamera wanu walikajawa kubali wamutima mera rawa voti rikubali emiji tema kwa kubali jawa voti para tukubali amngao mimi sio rukua emeri ya rikup ya katika bala bunu zimekana ndo kakarisi la shua ya ukaya ijonari wa yahamba bikakari zidogu okana ungana budukiguza para polisi yenje abo eheni wangu reo wanguzi ya ukaangana kari tufanya na jonga faida hizo nongozimu chekale wo rijanga rifanya bipartage faida abo reconnaisse la mera reconnaisse na hatua na maana walifanya rataje ila hatua raviva abo kama mimi nielewa na mabadrudini Polio garilawe polisi garosha za ministeri watu dojawari huwa about eheri yonyorero si hamba ngamo kanitufa faida sino wanduan mdada bisali nuja bakafanya shughuli ya heje nizomriao na ile trengo la kanti au place de l'indépendance yalande majlis mtu kama katufanya shule ya heje nile tengo raluona mzade namba rohanda yalitendea leo nuno tuko kubalia mbe katufanya shule yahe bahari jau udwe kama nafanya shule yahe emer hauye polisi hauye shefa mji hajama mujau ya wakaja jurale daraki mdade bisoni le daraki ekari kubaliana kama no ekimichi hatu inumi konti yangu kanti wa kubaliana ukawi Nose no gosimu. Ega zifanyao cha haruma hatu wa hamada simu. Wanua kubaliana ukakari na mliva. Heni mdu jole kwa banu kana mliva. Wala karina ukubaliana kwa mananyasi banu. Cheka hatu wa hamadi zoru kwa jakati wa tuadia manama badrudia manage. Shangati jo kwetana kwa choya niyo. Ya ukaya eka kwa jabari fanye kawa ndugu zoto abokari jatwalia walawe hatua rikubalukabo ngabo hatua na bari kubali hauka izondi zona bauka wala wafanya wakaya wao kwati na mbidoka wa diranje si rendo fanya polisi na military kwa jo waliu abo bano ndo akao kanti wafikiri ukaya wala sisi kali jabudiwa wao wajibudia kali tina mvuju yenga jofa abona lisi principal feda ya tusinao garifanyao abali dati dokanga tinavu garifanyao ekawaja riga yana harma bana cha ninu abuni msono kayabo kubalie amungi maraba drudini abongeyabo mimi sisikitiha neze ndongozi muzijiri mimi jini kadhalika miji watu walihifadhi walanie wakubalioze amrizim welengo ndio pula Maraba benji manyasi mdada biswali wa chupalu kwa rombaba chenko ranzida iho Montreuil wala tukufu wahe Facebook FM ngaro jure jeza ya anteni iho Montreuil iho ilitsahe manyanyasi Mohamed Soair ranzida iho Montreuil mkinishi haba he yarnike winji wa swala hamadalin garjutsaha yante ranzida iho Montreuil Manyasi Mohamed Soair, salamu alaikum. Gojo le kazambabi eleji bae sauti mkinisha ukanangi wa hajumba barzamasi hu. Salam. Namna hiyo. Naam. Leo ndio njema. Naam, ndio njema kwezo wakomoru kwa shuli yao Mohamed Soair ranzida hiyo Montreuil. Ya rais wa daula haisabu wa kiofisiel yesema jilisi za hanyu hula wananizo razuona leo armweshi wanza shaho huru zaidi ya wandu majana ya kako jatimu shiwi wakansi armweshi ishi wanza shaho huru sawa numkonsi wa hanyu wakimajilisi
sharono ajao yamrumshe namba Rwanda kajatia kajastehi yezahamba harmaze mashuhuli hakahadhir hata ilamba mask kajatia na hunu wangazija wa Komori kwa turantu kuna fuleza kindradingoni wamjua mbeni wazaliwa zaidi ya 2.5 zirengwa harumalera 24 bahari kwa jastehi baadhi za condition ikao ziantiwa Muhammad Twahir harma suala hamadalim eizo ranshileo no zajiri jana nezijiri mijini hatu woniko 8 hindi ngona mrongo no Ramnongozo enasiba ya kiri bati mlikawa naam na wadaba derudini ngela dilewi shiendo ngarushiliao Nishekawe nambao unde tintinyizi endelea namnekawo ngamrumizo haina manadamu ikawo wahe kabila ya mfuma majuani yeshio mafia wakati akapula shaicha komoli yena hashi mufumbuni abonge ngambioni yoti pia hususani deze kabila zizondili nande kabila ya mfoma majuani ne kabila ya hashi mufumbuni wakati kawo sedali mfaume hoa msafumu mishomo siya uweka ondeo deya uto wakati akahula mfoma majuani yena hashi mufumbuni mazino rikahambiwa rijerizambe wakati kawo wanwa zingamanyiha baikomori zingamanyiha angejedawo hato wawo siendi hama uwanzani ngeka ujua manzani wahe bahingu mjwako hando gombili mrumjuwe kawarwaroha gondo safara na Mwenyezi Mungu najalie kaya Badruddin ibura sheikh hangu ishio izo kaondo nembao mrunjo tena ekauroha gondo safara mrunjula wangu kuzamuru namnekawo izo nambao manunge lazima ziketareha kwenda nabdo paroneshelea haukaya hamairi hamamru sami hindu jaraha shamru kasami hindu bonembo bahezaru ngazinu lingoneo shaisi jaraha sa izekaonda nambao ngamambao wa mbachini hususani wafuguni na wadembeni na wazimani nirudijeni mwambia nukaya ngamomba Mwenyezi Mungu mwishieze kaundo na mbao hasibabwindi ngamrumizo wekoni nonkasi na mvuni ngamrumizo wansujini na wetana mjini no jahana pije nirumiza kwamba nashili na wetikudi
nirudi nirumize harume dimani msangaji uya dimani nejikunzi nikauhe yabo nije amahame niwambie kaya hewa mahame eshondeshiri haukaye kapitali ya hatu ya mbeni izerengwa nyama jambenzale na hii owayingwa inula wa masoha na ukwatwa mandogoro zorudiniyo mbeni rihana rogombili handaruba wa mahame sisite himbeni gatusiho msite hini iwa mahame ranyuma mro ranyuma msiru haizo wabadurudini ngamrumizo ukaya rihana ndongwe kawo mbeni si rihanizo rakazo gumba ogumba wari kazizi wao sheni wakati uranzi wa juna woko sahiru hatafsiri manyasi Muhammad Swahili harmale swala lima ngole amu namna je tafsiri yokaya ajali ajamene kabinga ngena za tartibu zoru daraja imbeli yonde mane kawo hena mru yafanya shuhudi mbeli na karichufanya shuhudi shagari mbizao ngutopwa ejeshi yahe waja warenge mrali wiriali ziwijana ani mrali milero Muhammad Swahili ndira kumasi Muhammad Swahili 5,000 euro Muhammad Swahili suala zima ili uwarishiao wanu nuwarunga washinde wailewe harma izo madarili yonu izo ikandu wanzo wame hupara zenya ndaru zahe ngazija ekarelewa hupara enya mdogozi enya fombaya enya matopi rusa wajitanganya harma suala madalimu ebanuka wapara wafanyezi mashughuli za hao jenamna maona leo ebanuka wapara wende kinyume ne hatua ya rengwa hulawana nizo maona leo omparo onuka wapara namnaje Muhammad Swahili tikaya para ni nashele zije kama kazi gumba nitashahidi hasa ezi gazizo ziraru na iya endomosi ono mafamile na iya fambaya na iya tapirusa laka shahidi yakaya hula hatula endo sambao zimaya baheni wakati alimatera zimaya ende ya tuna wandutende wanyisengo ziranzi bahe kama mwakaza wanyisengo ziwakaza mafungu bahendu shambao kuria baheni wakati washioka alawia yokeno kaya wakande mnyibala wala mnyibala abange enamne koloriliyo inumme ya himaya ya tizwa isibu onti tsinzando mwanyasi Muhammad Swahili ngasina swala harmali swala nino haukana ekarielewa ngoparua ngazija ngoparo mikonsi ya shingazija shaunu hama uwandu waparao hama kwa tina kibla kwa tuyo waendao haukana siraenshi izo razianshi leo harma mji wa mde wa bambao yengazija itsanganyiha sawa ne bambao haura dingoni mzima miongoni mwa miji ya he bambao mji wa vuvuni bahari akiswa ya kimji baina ya mji na mji wa mane manyo engazija itsanganyiha ebana engazija itsanganyiha ilaba mji ketujo utsanganyiha
huenda kinyume nizo daula ifanyao, huenda kinyume nezerozi tolao, huenda kinyume wawaza zaidi ya wanumfukare wa hafar mamaha mitanu wa ulawa no mjiwa vuvuni shahar mamaha milibanu Muhammad Swahili relezendo swala mandalini ye oangazija ye notabilite ke jashindo waza ye idadi ya wana wahe Komoro ya wana wangazija wahafa mamaha milia mwisweinu ebanu ngoparu wangazija ebanu ngabu wangazija ngabu wangazija ulana nesjiru harmensi makatianu notabilite yodongu wakadobili wona notabilite ya siasa ya serikali na notabilite opposition eba umpara huo manyasi Muhammad Swahili ngo amini ya ukana ngabo mwishiliano harmo mpango huo wanyi ngamjoshida mjishilie eba unuhe ya ndahanyu irarilwa ngamjoka na ndahanyu irarilwa o ukweli ekamru haelewa inutinde corona tinda kauzia zimashuli zanyi shahame ya ndahanyu ngerizoni ngoni ngo amini ya ukana enamna alefala lobanu wangu wapara waongo ze conscience zangu zo zitwani ukana banu wadhara ulodao hanta ujoko jibompa roho Muhammad Swahili harmamuda mshashi no ili joni kabla jina mrongo. Barakallahu Badruddin. Emana na rumisa ulo ili nimwambie nukaya Badruddin abaija zamabure hasimabili siteneti wambie kaya mrujua wanzani wahe ekawe udunga na yona msafara au mzumani wakati wenda msafara wakati kawe wenda ilo suala la handani ila kadalili mruju wa mwadu ya haye harumango mayama sande amishilie emana ya sande sambaha na mizilo miraru mzilo wa handani haina manada mwetoja usepamya mwono hai refinasa mweweza baada wei habo pandu uvunzale sambe haina mragarwe mananya omshindo mwawisa omshindo wararu hamba yara mwemana Badruddin haye kamni wazala mwea haye ya mwemazia mwati ekamri gada gosh adwati mutanda gosh hatiri ngambena shabu yawe esirikali nisema shabu yindi ogosi shagaza juhe yondo mane kaweni wakati wahabili wakaya ngama shughuli azali kutoka ya jeshi hawa yena belu wende walilaro miliero shabona utunguri wana wasi wanda mahane oguma kazara mahane hususan mbeli marhaba menji mzi wa hatu manyanyasi Muhammad Swahili ranzida iko Montreuil wajamua haule na uraji harmale sfalalino wa mzatukufu wa Facebook FM amjoro dirsamihi au kana manyanyasi mzi wa hatu Muhammad Swahili haeleza haule na urajisu ala hamada linu ili wa Komori wa ile wendo garjoka na winji wa hondo kori dunga banu kojaka ubembe ya haku inirongozi mzee wa hatu ya Korambia shabese wakaorongozi wa waishia haukana hakaorongoza wa nyumbandani akaorongoza wa bandani na nyumbandani waishia shae tabu mkinishia haukana wao wakaorongoziwa kojaka kwa tujua za bari haukana wao dua songezao dua kubadiyo idaraja yemira ya wasulisho wakati wani abo amanda mneka warmabia ni wamza tukufu wahe Facebook FM ikawa wasuli harma wakati amanda unu siuta haimanya si sagafu kablia yaunika nzima haura urenga mrongor nike wakazi ngarjota haimanya si sagafu ikange hadir ikakati hadir ngarjonika wa Komori omrongo ili wajitamke harma suala amanda nini ngarjota haimanya si sagafu. Salamu alaikum mwanama Badruddin. Wa alaikum salam manyasi sagafu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Izo razona leo manyasi sagafu wa Komori wa joheli waka ya serikali wa hisa wabu wa ofisielma eze mashuhuli za wa Komori. Haukana waraonabo harmesho wanza shahu uhuru waraona watendelo anemdumisha namba ruhanda watsinamba mask
nizo raisi ya hamba ya ukana kana upwa jeshi nende mjini ya bosa kubali ya ukana serikali waisa watoa ye amri wa mrofa ya zima shughuli shahunu elotabudo kana ezemali za kaurengwa emiji mkini shakara isamba kaja kauzijua au kana hamba ukana kana upwa jeshi manyasi sagafu harumwe emiji ndio jumopulo mfuliza kundwani ngoni wishia mzi watu kaurengwa bana kana harumwe mji wa mdeni 5000 euro za rengwa harumwa ule wa lira 24 manyasa gafu jamu wa masuala hili. Barabara mejima ya Badruddin ya mfikiruka swala manda hilo jawabika wahe fikira yangu mimi personeli amfikiria ma ya ikoni ya bambao na fumbuni ngaru wa shukuri yao hukaidi na jitahidi ya haki ya hawe kao waizingara kwa jakubali wailejeza hata leo rihundu mavuna ya hele jawabula raisi wa muda Azalia Sumani shamfikiru kaya harmale jijila tulama hame lambeni kartubo shamarahaba houlejeza ikaudo walejeza umsajaja ikao uvirao harumumji wa mbeni ikao ndogo hamanda zinu gozi hichirio rakubandukade kapitali ya hatu ikaula adimu humahalanika unga humamera ngabo madhamana walo yuhekao ihodogulo yesieji yahe ya mahame kamili ndongo hamanda zinu huliho ramba yo kapitali rikubali ya harumwe ya mahame kamili nembonkuyu ikaula adimu vake hukma hezero wikaodo wazewa hatu warengwa wenda walazwa mupirizo warditena wa pulomfuleza kindwadi ngoni ikaula adimu rione reaksio sha hausikitifu zenongo hizo kasute zewa hena mnalabimu mane kabla binu deja yemera ulo hivo le pakelahe lifungwa ya rejende ya kena makazi moroni sha dedo wazifanya ye prefolo hivo limema katira mbao hino ikeba fanyishi hama patilio irja ya prefe huo shemba amini yoga rukubaliyo kaya umjambeni kweli ukaziziwa ntia zoka wazingaro hamade heli mze watu mtekufuya bayazeleza sha ima hukoti hujimlifuwa humjambeni shangu baadhi ya zifunda na zifunda sha hali waka wamjumbeni hujimlifuwa hao ndoko hamada izo kazi zake uchiri emane kasiri kali hawa shindi hahukumu waze wamila waka ulazwaru mashekombe shamuroni hatezima jana matanu za toka henda shala kulli hali koreche izao harumumja mbeni ikabla bimua pare ya mahame nembo nkuu vaundre hukuma ya huandu wa Azalia Sumani ikawo do wabele hao ole fitina ikawo lizo ikoloneli ya zi amrisha na de mashuhuli ikawo haya amrisha ya fanyishihe mambizo vakansi wanadamu ikawo harumwe ziyo wabele hao fitina iliba nje muharbati harumumja mbeni ni ya mahame abonge mime fikira yangu nje hitekeleza tikoboshila maraba numjiwa fumbuni numjiwa koni mana waudu wanule sawatwani waheko moru kaya kwa chukubaliza hatu waikao ngazitolao nera isiwoi yardite na yekawaye ziwaria yenu wanu wamshangiria mwenyasi sagafu izora zona leo vala ya serikali wa saurambi ya ukana wakambi ya wakumuri ya ukana mniki wa ruhusa ya ufanya hizo zema shughuli zanyu wakana kabati tofauti ya majlisi numkonsi wakaleo harma eplasi ya uhuru wale tofauti ya majlisi numkonsi ula hindi eshkozia eshajozia umkonsi ula hausha jomenya majlisi hindini ekanizora zona mwenyasa gafu ngabari swala la wandu wazade jana mzima mengoni mwaza zahatu wahumjiwani mazaha harima matraki bahari na anniversary ya mnamwana ika ufanyila harima loteli ya ikana wandu mengo mitano hende harima matraki wanazua na wanawazaza hao warengo wafungu leo luru wanembulusha namba Rwanda haka harima zaidi ya wandu jana huenda watina maski watina manugo toko yonsi watina mesure de distance sha ani hama ware salamu ibanu jengwanya sisagafu ibanu wakomuraso mbana na mdonziani raisi hambaka nawe hajeshi njini abore eno kana ifila kaulibe ema udwe kando haleziri zaho ngufanye majlisi yao le jeshi lija nga unaruhusa wangu wao ufanya fasida nao swala mandani no mwanya sagafu mimi amfikiru kaya le swala la rais lodilo jote deli jibu ngenje la homsanganyiho waeza leo me amfikiru karma le swala yalitekeleza hilo rais inge complice
maana engeze mongo hizo hakauzamba hanamna ikao wa komori wa elewe kabati ndogozi njizi jotua doamba hahanywa maana ngwa bozinji he hanywa no katuziste sha ima wenge hizo mongo ikao ngizo za ukweli kabla bimusi bungane na noti izitambaziwa harumwe mabavu au harumaze kapitali waka ushahidi wa singetwiri shikade makalima na ya hanywania koloneli Azalia Sumani ya wasi wana wakomori ristari ya raviha karutu ya amini itodo toka msajaja donji yao harumwe masiwa katujua iho ya laya ni hoyanzu ya waswidishenti doko ekangwa mkweli hajoka habili lebe ala isufe jihadi ukaya rangule obo isufe jihadi kutina amri wena belu ya uvele hajeishi haruma mji toka uyonti wende wate mtaravasho baze rongo izoti zanwi shaharongo hadisi shaka jayamba ho kleri nuswahi kalimalara isi yo dekre manyasa gafu kalimalara isi yo dekre kalima ya lara isi yo dekre shaku jamba kalima na koloneli Azalia Sumani yasidera Israel daula akaraisi wa daula abasa inu ngenge raisi wegozisha mvu soko ya buzo bongo mbili difera doko shengeo do makati ya karaisi 2016 huja hajojua ya onese degre bali ngufanyo zijino katucho zifanya he hanywa bai shangu fanyo na degre idunga na nezerongo yesa barizini kaungo nzo yatuwa komori harumo mharubati yatingo hamba he hanywa bai rubite na timpango ikawo hopanga kwambe mirongo shahaka haruma rongo zaha he halase kalima yo dogo tifera zini kaudo zihiji mwanya sasa gafu karara jaro harumani swala hini raisi hambangu rensizo ye mazefua mjine mameri do watunde swala hamanda hilo na winjwe mazefua mjine mameri waka harume shuhuli ila leo ya tanganya zaidi ya warushiwi ngabo shefua mjujo ya karume shuhuli ila leo ngabo mero wabavu ya karume shuhuli ila leo ya joka usubutia ole majilisi hauwandu watanganya banu ikawa ya idadida ila uyo ya kaya hao mtinu maila ya juhea subuti ambio kana ngwanzo ende pare polisi je tsambazi hao majandaru hao ni kwa ya remembula manda na huwa hakar mashula mandela ka jaste manyasa gafu relezeno wajuzi fanya piske bano hosikitifu wahe ezi ya koloneli yegozisha mvuini ya loni yo vanie de raisi ulio haigozisha mvu beti salama shtabane maraisi harume mabavu ngayo menji vanu raisi wode ya votewa koloneli havotewa homuda wahe uhisa kaja votewa basainuri zambao shaya basainua landwa haheka oheni mru ya mstutene uhena mbu kutoka raisi harumale bavula hae hafanyo mpango yene shekundi shahe serse namne kaungu watu kriye wa humbe maji ikaenda zari vumbule mamera wandri mbiwaka ya karja kubali mamera wao maana kwa javote wa nema bavu karja kubali madepite mane madepite wao kwa javote wa wandura wa kubali da wala wambo wa mashefu wa mji maana wao ohe hansi wa nemiji uono kaya woyimze wa mastehi woyimze wa amani kao yeujuata serikali ya mjini tahemuru yeujutaze raia wala ikati raia kao hafanya zitimbi kao zishampaka shamru ya amba hahobomna paka hiyo wolelewa au hakavulana na mwananya wetu woparandaniwa samihilana wodi mazefu wa mjirongo wao wakabasi mbatabu shawanu mamera ikao wafanyao mirambane ze grupu za sersewe para mapolisi na majandarmo wejawe tami harbati na ungo unawe izo mfaume wawe yafanyao wao sisi wana wakomori kartu konsidero wandu wao zini kaudo zihijiri hujimlifu wahe munjiliano wahe serikali heni wakati zinga zihijiriwe makatizi menjimwa na mabadrudini ashariwana leo manyasa gafu riwono leo yamdumsha namba rwahanda hata ilamba mask yambandwa kaze kaja ispehi umtsanganyiho yakaya harma shughuli hata ilamba mask na hunuja na rono mdadza hatu haulawane gendarmerie bahari anniversaire ya mnamo na mahamili kwa ufanyila harma leo tedi yahe baba nu swala mandalinu basi namnaje swala mandalinu mwana mabadrudini hotu kivika odo zihichirio bale mwananyasi Abdalla mnuze nguguto muhifadho banaliyo hazone sauke mijia hatu yezi wazaima ilisi swaziduku shamda tehamandola ya kana emba nyumba hahe ya wajiri sawia nikemwa nanya iliwafanya rongo za mba anniversary ya hemna mwana au wanaziwa na hochi mlifuwa kayabo rongo hamada zilabo za jiri kabla bimu wazazi waho mjula hochi mlifuwa hao
raulo azali rautu azali rione konferansi kao wayonesa harmeza mazao na miji yao yoshindariele ukaya ngwa daili yao ngwa tuonesa utikivu wanezajiri ya huwa naziwa na wahao ikao manati wa mzima ni mtete wala zembuda ya razo bodu fichu ikawe bahatina abu watu mfanya zitendo zizirojila donko yabo karjaona utukivu huo zijanga zihichirio harumwe michi ya michiwa sisidukura wa babara wazaze yode mana rambao kaya mengoni mujiro ulio harumwe masiwe makatirulo na uyanu koleneli nerishekundisha serse wa metrize komori piske kwa tu wanamrongo zichiri yao wala wasafiri walobonze kwa tu wanaziwachiri yao wala wa mabamana walo michini walo hiyo shaya wasiziduku zerongoga zihichirio hauziro abange miamonokaya mengoni mwizo azalia zifanyao shaya wa komori wao hochi mlifu wa hao watangao fumvukuyu rahana ilo azalia tangao maana tihaki zerongekao zichiro wa komori surtudu wa komori walobonze ziwa hundau harumwe masiwa marhaban nji mwanyasi sagafu ranzida iho marse iho wa jamu wa harmari swala lahatu lale wangal natukufu wa Facebook FM 0615 94 41 37 de nambari lirumiao yemakatianu jaboko 0614 29 63 88 yonde rumiao harma ezenao za WhatsApp nyimingandrika wanga nyibonze homasiwani Risa avogernika wa komori umrongo idi haina mzimandasi ya jamu harma muda mshashi ili respala linu ridungendo ili sansa webandi ya ndizo ya serikali hulime wahe raisi wahe daula wahisa wari mabanda haukana izorazona leo harma plasi ya uhuru kabati tafauti ya mkonsula na mkonsi wa majlisi harima yemiji haki ya borisa rimnikani umrongo wa tukufu wahe Facebook FM garjo para manyasi ya jorega telefoni ya manyasi tuwe ikao hari para obonze ilibahe rimnike womrongo ya jamu manyasuri para lanzida iho komori. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi ungasida sinalo request nina Abdullahi Bakari Mambari gojoe zambabi leji manyasi Abdullahi ngao iho moroni hudungu omkonzi waka omwelo maha harimaya shiwanza shahuhuru wasukale wenu zaidi ya wandu majana watakribishwao watuka hule na mshiri wakanti ikao owinjini hao de manotable wala wazibazi majlisi za hao rais kolona za lasumani wala kanzaba ya message yokana ye majlisi wajonjo wafanyishie haula namna hindi hudunge mdumsha namba wahanda wajau harimaya shuhuli akaya harima omji wa mtuje watinautia mbama skitoko yonti na shilaidadi shashiliziwa eba message imazama na waensi hatu wakanzara message inda harima wa komori Manyasi Abdullahi ndani ya mzo bushiria mamu wa komori onsia ni malika wa chunda na wa Kiislamu kwa umma hao inshallah kojo wa billah marunda mema inshallah na asante inshallah marumenti asante kama ya vile ya mjo korije makalima nusu ya makalima hao naam wameuka emavamana wahensi wa kwanza wabehe message asuli kisharia wanaziji yabese ngamina uzovoke kana magogo mianzo amba magogo kisharia kabati mavamana normal kabati mavamana rumeda atafsiri donc atafsiri ukaya gouvernement yo antiwa sharia kabati sharia alafu deja kabati kena ukiri mavamana rekama zamana halali rekama zamana haramu shaundu ongozao yensi avant et camarade oui avonga utamwenzi d'accord et kavamana ki vamana reka president reka ya ministre reka des embongo pièces kupanga daule hizo hamsani sharia ni sharia isho kashiti en 2018 wamba wao kawa wamenye sharia wazamba rumesha pseudo constitution wayanzia 2018 wamba wamenye sharia cha 2001 wakati wakawaze proposizo hizo kazijamba ile sharia cha 2000 kazijamba kifanya kama madi donc wamba wao karimeni au kabati constitution alafu zanongoza sana kwanza ni avance ndo kazamu naam zanongozi no pia zijirio rekandizo habari ya fanya rekanda mimi kindiate si kamangani tikausaza ngumi uka muno wapale nalal
si veri harma taxi ti ono wala place de l'indépendant le figlio ilo la kaya si sambu wala gabo inda ka ujuzi fanywa en fait alors sambu kabala daula ngefete oye indi Muharram sheria ya Muharram samba voilà il a les résultats il y a zengayo diabolique c'est-à-dire haina wakati wanadamu warende Hawaii haina wakati wanadamu warende Hawaii abo wokwa benze ukomete erreur vraiment ba hay gouvernement hauna de indininu ye pseudo gouvernement ibilova hivi vanokwa tsuvenza vanokwa tina message iwe hao amandi wambe ukaribu anzo be message non du tout vanokwa tsuvenza inu kwa tsuvenza ukafanya ngoma ndazimu c'est parce que wakati lo moto soma au de plazantine doka dahalati bainga bungumba ya kaunika kuna bahadisi ambika amru wazulu ngufikiri wala ngufulio wangu elewa alafu zinde zijirio wanu waka wazulu hayazi alafu ni hata wao wafikiri wangu walifuliao na wala wao imagine madame et considérer ukari ye première dame mimi ni considère shawo selon wari le première dame ya wahedawu yende kinyume ne décision ya tout le rango de pale présidentiel ils ont dit surtout elewa ils ont dit surtout elewa manyasa ça montre la immaturité ya hao na ula uzulufu hao parce que baada ya zulu haenzi wajulu wajihazarde wa rumazi actes hao kwa tuelewe kama ni première dame wa daula katina droit ya fanya n'importe quoi katina droit ya jikwehenda rumazi actes hao président katina droit ya jikwehenda ya fanya n'importe quoi mimi msonga zangu président siku ya kutoa azalio siku ya kutoa decreza za heze maske wenu wanundu wanapata maske kajandria yaonesa rume diskuru yao kaheni wanundu walio ya chemaske kajandria yaonesa ya disi hamba ukade heni wanundu wangu wakitanga na pamoja nao naam garijua onokaye polisi nationale na gendarmerie ngejuruhusu njia tamiraani hata abahamu heni wanundu walio kakatina maske wa mzingara wakati yotinde décret ya président c'est-à-dire les police les gendarmerie wao wachende wende kinyume de décret présidentiel de façon le président ya towe décret ils ont montré il a immaturité na ula sajaja waenzi walonu zinupia ngatungu confirmer ila dictature yao kabati warengezi ki dictature ngo hanao Mwenyezi Mungu waswaliti à tout moment wefanya zitendo zikonfirme we dictature yao sikagari mdamina mwanama ya kufanya mambo za tourisme Amanda mimi sikufanya mishumu ya tourisme na hotellerie yare waende akaufanya plaza za dine ya akasamba modo haru dine ya akafanya mambo wa daula da hiva amba wangu wakayabo wakapuisia wangu majana mane hana ndiukaya plus personne harmondo majana mane wao watimbe ande apporte hata mas mimi wami personnel kufanya haziko basha hoda wanguza kiki wakasoma maulida wangu wakayabo wanao watimizi wa mjana naye kama yeye wae kikajada hata mas yeye izo ngazimontrere ukaya wao wajikubali ukanga wa msajaji wajikubali ukanga wa madiktatori parce que izorona leo mwenyasi vala izorona leo bebanu wa komor hau manotable waze wa milanansi waze majilisi za hao maudungo joka ukubali wake mru yambia tisome majilisi haya tofautisha umkonsi ula enamna watraze juba za hao wenda warenga ziri za hao wakansi waishila Qur'ani waishila mawaidha waishila kaswida ilatidio huyo zukuka yarma eze majilisi za hao ebe mazefu mji ikaudo kola na za Suman rais wa daula yamba ukana hawani kaze do manazila wado tunda mazefu mji na mamera ikao njini wonzi pia wakabala harma mkonsi ula maudungo joka ora jomi jini hao wende wone mndu kufanya majilisi wajuombe ukana kwa mrenga sanction masola madilo
Manyas ebane zitaho banu nyingi. Il a bon mon ambassadeur mais là il a yohamba il a président yafanya c'est-à-dire ouais ajirande ko tukabano gam commettre erreur okuria erreur ya ajirande ko tukabano commettre erreur alafu mwanzo ya renvoyer yeye mwanzo renvoyer faute harumema bwana walo karibu nasi c'est-à-dire sisi wanatsirwa harumeti Rijimane hata ili parce que dans même les stratégies machiavéliques quand on voit Roma qui machiavélique sataniquement quand on voit Roma qui chez toi les stratégies où on nous harubatar mo wanati à la fois nanti wa occuper hanazila wakaka mundu ya rufikiru kabano garende swa na ya wan ngabo ngozenda una zabidi changer donc wafanya une stratégie ya ukaba ezimbuzi chawe strategie zoka e mafura yake ya chawe sachant que Roma na leo ye demanding yo injira ye offering yo injira hane demanda Roma na leo kami mungu aonauka c'est écrivé eli arena ye offre ya kuguli memu yo injira hane demanda chawa hungu scenario wafanya ukizimbuzi chawa mafura chawa jindini ili wanansi wanjie haruma occupation d'emploi zile zilo politique marhaba binti la Fuléon non une stratégie là donc la Fuléon a fait une stratégie là non il y avait un problème au karibu wanansi et c'est là où maudu mera fulani wa mji fulani ajia jonde garu mabaya na wangu mji mbula wa heba frida alafu wangu wanjiaru mabru wa créer conflit entre et la population locale jonde ngio haruma conflit et c'est là où wajudu doit continuer zila ndoza walu harumizo marawe binji mwanyanyasi wajamu waranzida iho moroni wajitamka haule na uraji harmale swala lino ngaliza tukufu wa Facebook FM ridungue mwanyanyasi kaode akajiunda ranzida iho moroni rejeza yanteni hunula ya Faransani nywandu mlohunu bandi ya ridungu apeli kaode alawa harma iho masiwani iliwolo iho wajitamke rejeza yanteni hunu ulaya ilirenge telefoni mbili ndaro wakana mwambia na wakana umpango hatu karnado renga wakati mwinji haku ili owaridunga o waishie izo ikao ndo rambao yabo nardore rejeza yanteni wanyanyasi ikao ndo waka waturansi uripara ranzidwa katila watushindo parisa yelinyi mlohunu ulaya Faransani muhisa nganya yelinyi ranzida honu ulaya Faransani makatianu narajo para mwanyasi ikao hari para nkadozi njika ya shindori parisa ilirimnike ili Assalamu alaikum. Alaikum salam mwanyasi para salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Papa Arkadi ranzida iho vile lebel. Naam pres. Hama mrungo no hama msambuli wa zemajilisi za hanyu neze sakara nyima zefa mji hawe mazefa mji ngelazimuo warenge jukumu yo wadu mtundani baishe waka harmaze majilisi ya kaleo shahunu mkirisha wakana wamba mjemji maneba bo eba message yabe waleo ni rais wa daula eba izoraona uson mwemdu mshe namba Rwanda watinamba mji hifadhi toko yonsi wakomori wajurgunga utuamili erotse na hula wananiza sasa jiri haubala msamo mbo kanaba hanga mjoju wa msakare watina ulinda omwezi wa Desemba Mayas Paparkad. Marhaba menji andani aljo nikao wako moro ni Islamu atiku hamwema uyajeli ke mahango jore beriando ukejo wa vila bakudari vila na ibora ilona muanon Amin. Amazo na zona ambe manama badrodin ukaya wanu dabala habeidi wanu yangala ukaya wanu maswani mdu kachuja ya mbeba kwa kozao au wao harma heri asibabu ya ukaya yanaweka ondo zende hao masiwani karna uchuku wandu waloje wakozizo wandu kaungo wa masiwani ukaya wandu waramba ondrabo wandu walo masiwani waramba ondrabo haindi ukaya wambao kangwa kozao wakozao ebada wakozao elida ziko alirao
kwa tulira aonge kaundo zikirio arimazeno za azali yazione sao azali kaja parwa mabasa busi kaja parwa bawandu kweli kaja jo hamba kaya leo kana upamaje ishenjo mijini na yabugali wanao kaya emijia hatu ngebalwao hamaje ishi emijia hatu irengwa ni majeishi wakatika o hatoa kaya mrendo la meri endea panotonzasio amungebala kaanza wandu walojifitini wao akaanza wandu walojifitini ya ukaya waningamo ndo nafanye mbainisho shata wala dumengu misalu kwatu timu sha muhimu ndo ukawa ndio ambe ukaya waningamo ndo nifanye mbainisho nejeshi lilele itube nijelirege mabwana harusi abasa inamaka na upa jeshi wambo jeshi abali junji ya mjini lanzani fanya utabasamu jinamna zifanyishi hao wambo yabo kena ofesa kule zonanzoni reze wo badrudi ndo kaya endelea emikia hatu ikaulazimu wondo warenge hadhari ya hao wondo wakaulazimu ikako elimu wakozao zenogozinu wanao wakatika o do adiso aliyaka hedekoni ende ya rote koni ya rabia jembeni na hivyo haka hati komite ho mijini je komite zila zikaanza zirwarie zisharia za mji wa warega wasite simani aniswali hapa ile jeshi la hayatu na hengemijia hapo wakawa la dia wanruani ile jeshi ndio mjini nadhani pili lisie imizahirisho ya huwa na hatu no wananyasi wa warega wafungua watami kadha wasisi simani na hingamuna biokaya ishele jeshi la tutumtiniro arebanite maraba minji ndote pia nam tawekao imijiwa bulia nafasi ya ukaya mbeshela bala habdala abdulhasan kwato mwipato banali yo azali haya sasa na maji ya baridi waende maji ya baridi kwa tu dua watapata shamge wao warege majeshi wao wafugu wawatazi kama wawatao zisimani kwa dajo ramjini tena maraba minji papa arkadi ranzida iho vili rebel wakati mdao na ukuba ngarjonika mwanyasi mraji na omrongo iliba hayajitamke mwanyasi ulipara. Assalamu alaikum. Alaikum salam mwanama Badruddin rasida sina ndo bikozi mzenge na mvuli yokwezi mzenge na mvuli ranzida iho liyo ngwambo bala izora onaleo harmaisho nza shahuru bala eze shuri za hanyu zisa zibulwa izora onaleo mtsuje bala eze shuri za hondoza de eze mask zisa zanulewa au ngono namnaje mwanama Badruddin kwezi mnaunike mvu ngarushukuria mpango wa huo shauhusu awima shulienda yakamtsuje ngamuhambio hadisi nzima au nuzise wa Komoro ngamwanzo mrana mbele zina la mdumsha Firauna ngenjibu le suala la mtsuje narendelene nupa abili shughuli ya kabo building leo ya husu rais wa daula ila mpango wa ukanga joka nsinyo na krizi haukaya rais mlivyo wa mshahara mwinji mapesa ya njia wa mwenzi ukatulonion ketutosha umshahara wa hae ngeije unre mawaziri ngeije unre mwaona mshahara abongela vimu wafanye tu pour le tout na mapesa wa ya unre walivera iswaida ule mapesa ya soma shashali wao ngeno wadunga yabo abonge bainge tsema shughuli wajokraye namna ingojina no mapesa no ofshina undeze milioni azali yaliwao ne madirector wae no wadunga bobonge yimtsema shughuli katsema shughuli wajokraye hungwaji. Wassalamu alaikum. maraba minji manyasi wa jamua ranzida iho liyo narjurenga mdongo nike manyasi mrajina hokana o wakati gwendao na urenga wanyasi tu ikahuri para ranzida hunu Komoro harmanzia za internet jama yerezo kaitsi njema ngorza tukufu wa he Facebook FM ya hubandi ngardao na udunga wanyasi kaongwa jitamkao hata rjudu hunra manyasi mrajina ngarajoro jiza yanteni ranzida iho kwatie ili tonton kinishia kama mjujo onde duwa cha tontonge na zaure ni karmales kolalini
Naam, fundi Badruddin. Tonton, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ikaulazimu kema kati yanu tonton, ikaulazimu ke wa mitame ulino wambude, ngwalao ya karamu ya hao, ikaulazimu ke ngwalao ya karamu ya hao, sha hahatu ya kayarengwa mbadiliwa. Sha izoraona leo mkinisha wakana, vala mwamba na mdube home Tanzania be wakati uja, sha kabule jajibule sufara ilo tonton. Kodiho, wemru, wendo juko ba mpango, ngarenga manyasi tsoi, sha kablia. Ngarenga manyasi tsoi tonton, wakati ujo jibule sufara ilo haule na uraji. Manyasuri para, salam alaikum. Allô? Allô? Zia internet udunge telefoni Manyas. Zia internet udunge telefoni ba. Awewe amdungu. Utishile internet, zima internet udunge telefoni ba. Manyas BC karjelewa na andro izuikao dura mwambia hana mjori paravanu ge lazimu yatiishilie internet na ushile telefoni manabu mjokana mjula taye mawasiliano tonton ngaona mrongo izo leo kejaunika wakati ukana ukaze ile dati na ukaondo asanga nyangazi jabaho ili uke wotengweni tonton garomba Mwenyezi Mungu alibeza haili hasonsi ni pareza nongo hizo hasonsi haina mrikaora hakaji ya kusudiwa neze nongo hizo neze njia hizo shaoni vaho wandu wala wafanyeze nongo zila wala mrikao wa kazi za wandu nyigumba bandero gumba tonton bandero gumba ngarengao emanyaswe ingo kati ujo endele neze nyigumba manyasuri para oui nam salam alaikum sana ndo yukozi Allô? Oui. Gasira sana ndo yuko Manyasa. Dina Muhammad Sahiri. Muhammad Sahiri ngaona mrongo. Mrongo wangu ukaya azalia kila wizetena helemeni heda apa majeshi ukaya ngodoa tena baka hende kanoreje gari mwambia weni rudina ndiye serikali yaza ukaya haina wakati uishiwe na hiyo awange nekene kimili eroborenga katikao emapesa ngala wao na kachure ilati wadukwaja ilati luwa ikawa ivoto ane emadepite shaila luwa ya toya mbo hanani hahe walema pesa na kachure nela mberi shanga singopura majaishi yendayo renge mapesa awange nekene tekimili shaya tila uzende teta Marama Benji Manyasi Muhammad Swahili ye message yibiri nekende 5000 shatila uzende yote na tontonga na mrongo huishia eza hambwa ya wakana natila uzanja mjini tena tontonga na mrongo marhaba meji mbujo jelea wandu washinde waredresa shabana za joka njema doka re owanyatu washinde wale wabawe ze fikirambi za hemru hoi kange na ndongozo ndado rengo wakumori mapesa bo ya tokina nayo ya hibao mbiro chasa yote na wadiwa gurambo wane waswalitiwe njo mijiniwe werenga hena mbuta wataze iluta choba ni bahanu awoka ilie yado henda ni fami yahe yaba ho wanati jaso litoa na neze tobia bizo tonton izotuelewa tonton l'avocat emanotable wazilwa watifanyeze majilisi za hao wazilwa watifanyeze jaliko za hao wazilwa watifanye mikonti ya hao na humunda waundu waparwa leo watunoze nkandune ze juba nemi haruma wenda wakansi yeziri tofauti yao mkonti ula waleo nezema jilisi za hanyu hindi tonton ureleze ndori leo badi banudo banuka wanungu washangao kaba nunda hizo marungo wa banuzo zipartajeha wala wakaona haya halo waze watu wakaona haya wakahona ziri sao hao wakaushinda we wambie maraisi wakawavuta ho kweli wambie kaze tobia zinuka zendona hii lekeza bazi mdeze njema wandu wako chindo alowene mbuo ilelo jabani ilu grupu yae warenga miharuna wakaza wa hao si hanae abo kwa naporo mungoza na ndongo zijoka njema hakawa dawo wao abo noko abadi zondu nda wakantu ula walo mazimana wala dawo zefikira za waze wala tonto banu kasonza limionro mabaya haukana shefu wa mji utobirulani jeshi
mer utobirulani jeshi ikaonjo kanda fitini mndu yafanya shughuli na abo wae haka harume shughuli ila na abo wae ngondo harumaza ceremony za serikali zitanganya wandu wengi eleo chef wa mji ujukanda yabajini mndu hawatonze mndopula zui jana haumeri ujukanda tonze mndopula zui jana haruma wandu watsanu henda 10 20 haruma mji huo wajuka roza milioni zote zilikuwa serikali ebe wandu wangu tuko kwa salama bale serikali kwa tashia wandu salama kwa chuta shasha wanu wala ndukawa toka msukao justi watu ambao mazefu wasinde wadopara mnari aliwe rumia ina mnari elewao shamsu waminu kwa wandu wao wala ndukawa ongo elewao kaya valaze malizilazira ngoze hula wote ndo waziparao jabu wasigoja watu wale mariziki lazimu yafanyie kominia hao mjini hao rene wanaendea bole wandu tu atunjoka ya wisi hii wati wamboko watabasa yode bana kabano hajwa hena yezi yakansi hawi jina urabi abada namna hiyo ingewa na wandu kama voto aneko mimi ekonomia lazimu wajona hayo kama josikinia ekonomia wajosikine maraia jabu wandu wanwe hansiwa hatotumwene ila grupu ya hewa hiyo relewana do wawe hasibala au kufuru wa komori na bano uwinji wa heze tobiambi embo yafanya wao le fujarlidi fanyao raere famia hene mrumishi wamu inu indongo kao ramkunia mitiza wa komori tutudo gazijani hatu uda tutudo wangazija abo imbo kao habala ramkuini yoja yangamizo wa komori shamnyezi mkujo jelezi mkoshe yeye ani katina ambafiki na ya uka isaidio wa komori au marongo juri fai jama darau tu na utazefishari bahi shaze ndogo zifanya zila pia zila ndogo za shimandara utona tembe mshahara na kafanya waonesa wakaya wabukwa kwa chaka mchazi tobiambi abahaji nikamvu ndio kufanya na wewe kama ndogo za shinda Mungu Mwenyezi Mungu ndio kawana naye chaka na umanisho wa komori tena awanga ndio kansiri wajure jewe wafanyeze tabia zao hizo hata wakati Mwenyezi Mungu ndio kao ushindana aliposhelea ukao siri zini kama bano kumwariwa zini kamu ngo tashabu jurema ngo bano wandu tonto wandu kweli ngwanikao wandu hamu hau anvia ukana nyinyi mlona za fikira za mde mwangarie botengweni babanu ngabo ngani yemira ndio ndaho genikao wandu hubaya ukana mdare je yekale namna yenu ebanu esho shamila ngisho ndaho ekawa zililiwa mila ya hao wazililiwa mikonti ya hao wazililiwa ani valaikao ndo kuhundra embabu za riziki zao shale uwe ndio wadushangiria eza serikali na wa serikali wao warenda tindu tonton ebanyi nyandu mnena zifikira mwanza mdema kanse mu marango yana eshimbe hao na mu marango n'indi ekade namna hii bano haina wale wandu wakati babu wajituliza waone namna za nongozi jauka ekande grupu inu mafujarano ndo waliyo abozo tobiambi nduvu hakawala ndo lazimu wala lihe wajafanya zenongo wanamshida wawasula kwangu wajuta mbaziwa aruka batata na nongozi jo unyongoha jabu mala mafu na indini wao wakati bala hao ze famiza hao no anundao chaina mwanada mwikao mroji na ujonda endeze miwashinda pare mwana ndogo wa yake mazimano na anya yake hotengo ini wajo mzia akwa kwa tuta waone njema za utona na wasi Mwenyezi Mungu jogera wao ndo wajo utende hiyo shaze ndo ngoga joka nje mekambo arenze ya wale ile kayari kama Mungu juu rombe Mungu Mwenyezi Mungu alitolere fujarlino ne grupu ya hinu hata yesi shidere jezile suroka ngono abakabata hata banu wa pesa sinde mila sinde adabu sinde uka wanagwa tranquilika pia zenoko pengeza fujaruruvu kama tete na bango mbambo da ihona kama bashiyo aba talka yati ala mabashiyo ka oblige mwana yejwa subu yende sioni zenoko zope kaziti pia hato ina ndogo ya jofa wa komori au ya jofa idisho wa komori au ya jolelo wana azitoa tongu totondo msajeje wae ne grupu ya heba hii Melona ufundi badurudi yode mana rilongoka ikabidi rishindari kama mgujuri wambe Mungu hata Mwenyezi Mungu abite kulfakun yaritolele fujarlinu ne grupu ya hinu hata ilansi irejea mwaze sura njema haukangu utona tutaila wao wajua wa hela tele huwa ambaye babu kazirendo na wao siku ya bidi
haina mruda ungu tohea fanyale po malila ukasinga rifanyao nyinyi sifanye shasinga rifanyao leo na ndogongo ndogo hizo ina zilio arengesi mateka ene mafujari waaye warbitse na wakati waone wanu cha Mwenyezi Mungu waende joka uri hukumlia ze nongo hizo relona toto kama na rusa izo raona mtuje leo usolemo mdumshie namba rohanda wala wanrazade mwamba na mfanze shughuli zanyu na boro noja na vuvuni ngabo mdumzali ari mamatra kiata mjuma karno joenda toto lezo kai lazima na haki waelewa hata wajali au kata zile wazifanya vuvuni jana wateze mzaza hao shewo au mwanamsho hao hata taila hao kwamba hizo shitendo yafanywa tena kana ututesi ngwaro maze mikro kana subuti zaila lelo yenu waono wala wandu wao watendea ile namna yafanya aweka lazima wanatu watitomwani watolone wasomo abali lazima wajafanyia si wajakiri mafujari waji watona hata watu haya relewana watu twambiziri sawa watu waisa na wasisa wende wa manoni jini wa furanono welewa mufudima maraba benji tonton relewa zile namna rilongo bano wotona namna zili jana wende wateza rusheri grupu wale wanafanya uchafula leo tawanwa jaji bulamba balanyi mrededai ngamjoji mananyi ni awanyu mwangamizeze famizanyu bure shasinga tigo onesa na tena kama hata mbachite hata maski chana runjina na banu hunu mjini hatu gibala sabari kofanya mnaila toto bala sabari kofanya mnaila kweli badara yo kaya ndo mtuzifumuri yana familia yake wala ndo tuzifumuri namnaje na grupu ya wezi bomba tu watu hala kaona zifamiza hao ngwaonesa wako mwani ngwaonea kumorukaya kabati hata wandujushina wafanya mbanungo na balale jeshi likabala bala zabari le jeshi la tudu baba la remondo wala matraki jina mna wafanya mtu nyuma za haji namna wafanya mbeni jina wandu warandaji wa tarumla bala wahenda alanda watoto wanu wavazwa mbeni watona ba anki ba watona ba tomaya ya ukangwa joro na jiza sotu le viruvu bai ino grupu ya mafujari remzazere mbaba wala mafujari imgoje lao jawa zamwa na fujari salila hajaza iniwa na wale wanu wajina watona zorenda hao vaza zekaki ngwaviro wateza mami jini wateza msharo mjini toto masaino soda hamekana kana upwaje shirinde mjini baba jeshi ujonjia mjini ujohanza jafa ndonga ya tulazimu nora isiwa hamba kana upwaje shwenda hiyo jukumiana shemanahe bali wale mana kana upwaje shemanahe wo jeshi shemanahe wo jeshi shemanahe wo jeshi shemanahe wo jeshi de manana wale zo kama na baye wale ila makamalo nayo baada ya msizifumuri mru kihindini la rangwala rojo kalu fujari hadaja tonto uzingara kalima hilo tonto guroti ze mwanado continue fujari bombo jomo arenga hamo fujari huo tonto zifamiza hao tonto uzingara kalima hilo hakuya kana fujari ya msizifumuri rais wa dawla hema kalima maziro hema kalima maziro bombo fujari mru wape mru elini Bela tabia za hano nao neze tabia ya Johani zoka ile hino hata tezo ajazibe manane mrumisha na fami gartingo wana za tabia wakati wakati babu ya tu hatima itimbiligraru tonto shaba ngarongo tuelewa apari ya rais wa daula izuyafanya onro haunjema gabu wale kabati shahama mnuka tuelewa de manotabu wandu wamida wazililiwa majlisi ya hao watifanye banga buwade harbitse na unda triaze nkandu neze juba nemi haruma na zilale ra wizo kukarme mabango majlisi hao yezirinda izo wizo yebarna majida ila wiyo yeze sashe izo wizo wende wa hensi wa bala ani wandu wakubali ya ukale majlisi hao yatifanyiwa wakubali ya ukana tukensi na yabo wandu wazia warude do wapara mandu wa mandazili wandu waligoro nikodera jahi toto ibanu wanwarede wala adu waluba zimani mafujari wanu haukangu wano wanu wala adu lazima ikawa wanu wakweli hao wanu ikawa mwasikinao yensi riwaone hina wakatile fujari lino lagamiza bavu hawena wakatile hensi maita ule hensi zirewo riwaone wajusezu tombe boko yote dena mna hiyo hau tafadhali
lisheba sidero jorongo nai sirikao sina we dakika relewana riwaono leo harwala ba mchwafufu ni bari ngabumria ulawa shahunu wana okomorolo juma ulo ranze skwila ezijiri harmayensi karjaona ebanuje fufuniche si wala wanu ikawa kasi hasibabu le chutu la wana le fujari la wala dua shakira le fujari ina shahaina mrumu kangu mjuoka ya halele mwana ungu juota kuza mwana uranoju yoju sashe hito makati ya renelo mwana haonesho kazi embulio zersi hizo chao wa Muhammad alaonoka ngo waonosha de makati wa paroka hedi mgondo wa zira alimia au ndo wale sashe ya mara au ile katukala la koka wala tsomba lazima ro meduru riwache baoni ukaona walisikini wasikina nchi au kama tibili ikawa lazima izadavuza au hizo ya grupu ile wao nao haina dakika wa mrungao wala kama mabavu yao yalikishiwa olo wana titi uja haina namna no kwa jeju sezicho wama ndongo za vira na ya witini chawo wona juste de makatika waparo ne malefuje mgondo ya soida rema makapuka zine au ngondo ya kesibala ya hade Mungu bomnyezi mwajo mbele mhukumu haraka awodo jua unono wala awala to wala zimurudua tabaoni fundi badundini marhaba menji tonton ngebidio akabanu banu kwanzo wasule banu wala wali yon tonton abese gelazimu ubenda hamba okana ila arriva la ila cercle e kamrungo nziani wangazaba kanare kamrungo bojum ndurando she kamro asuli harmwa ho terrain nduka ono ibo ndo apwa mpira totonga nziani mozo wasuli bala wango mkinisha uke kinyume salimina sonte kamgo abenze na hena banu walo mkomori ngwari to armaza nshonge foka riele ma hawa nyumeni ngwaje lo ma hawo shido rifai ha sonti walo mo pirizo ngwaje le waroe uingereze family walo wade haina mrikanga na maradika mtabisho mwilini nyezi ngwari beza khairi ya to maradi yao ngwa jele zenola ziache kamgo abenze ngwari to armaza surtout les endola ukanga budziro armaza skola linu tonton naam surtout les endola ukanga budziro armaza skola linu tena ndizo na robeza khairi surtout na rekeha wema haina mdu joshi danjada ona param na mana na rishineri ke tranquila tarishineri lezo wana kamje zimgwa benze ngwari to harmaze tamwe kamgwa benze ngwari beba hati aso honsi mgwa jele haina banu wala mkomori hola bonzo jodani ngwari beza khairi ya nyezi lekeze mazamana wana nyezi lekeze mazamana wana zemiyo ya warjezesha imani wa ngarege diposi kufuunu nyezi ngujo jele zila kufurema zamana wandu warengensi matekaim wazirendo komori nyezi ngo aya walibezo hawara tonto gasarmos kumtukufu kutsomba zenjema kufari wanu wazifanyo wa komori nyezi nguna walibezo hawara tonto kutsomba zenjema usipamale shajiriada pale nyezi nguna bitakuna fakundo mwa mtukufunu rawia na nyumeni uno chukwalelo ino nyezi ngo walibe ezitendo zida umalahoni hao no wana hao tonto gasarma tena walibe machoni tonto Toto ngasarmos kumtukufu kutsomba ndongo njema wa yensi yatu yao yatekisha ngombo nkomani karbala kagaro bazo njema mkuku jori ibaza njema nyezi mgari bemesha mingi sino wana ne mgari to armaza tangu mgari pone mabaho anzaro bilalamina shaoni vo hezi chona ziziro ngwa hifadhi mazamana oruma yensi yatu mgewale kezeze miyo no nyezi mguna walibezo hauhara ke kamgwa benze ngwari takurufa kunuma mtu kufunu sutule cheteno shaba pale shila no wasa ikawa dhulumiwa relewa nyezi cheteno shaba pale no belo amba ukanafa na malezi tonton mtukufu usisiria tole mafujari wanu ho hadhari bilalamina ngwaje lensile kele haina mrujo kabanza no ndani wayani de kamgwa tonton ngofa usisiria ku armali swala laba pale no huishia belo ni mazoma na ambaila malezi yani hafanya malezi wango malezi ala haina hitendo kama shifanywa kwa mwari Mwenyezi Mungu udwani bazo rekawa relo ikawa nukashireti tawini cha Mwenyezi Mungu natuwaliba hamada zina wizo wowo no wana hao haina mwanadamu yaoneo kautoa roho ila nuko za betizi haudhulumu wana wa wandu wa Mwenyezi Mungu natuwa bazo hao hana kama mtu kufuru surtude mafuja walonensi atulelo warengensi mateka Mwenyezi Mungu nabite kufa kuno mtu kufuru no sikwa lelo hino ngwa walibezi chelweka wazijirisi zo komwari yeziroze ngwa walibezo hao hana kawana ze famiza hao no wana hao matoni mwa komwari wazone kama wenze ngwa bite kufa kuno alitole mafujari wanu hao hana katensi atu yani dilwa
haina mrulo bonzena ulondani yadombe lande komori akane mafujari mafujari wala wa wanzara ngwa tsanganya madhamana yatsanganya maranja wa komori yatsanganya wa siasa wa ruma au wa turuma wake wazima hafaida ya hensi sina mna ikwezi kamya zimgo abenze shamye zimgo na tole mafujari wa ngwa tuojo tu watsanganya wa amani haja ngojele wala wanaku wasoma wale warengeti wakaudiensi wailekeze kama ndezi za hema jirani kama ngwabenze haina mbujoka bonze ya nidukainde komori yakana mafujari kaza na mafujari kaza Mwenyezi Mungu alitolea wana rikeja kwa familia surtout des tendo za pewa zijisi wa komori zitireje tena tena nayo zitenda ziro za jira mwenzi zitijiri tena tendo jira kama fujari wana jirisi wa komori ro malauni ro mjini rema hamaze zisiwa Mwenyezi Mungu anatoa hamada zinawizo wana zifamiza ono wana hao haraka kama zitijiri tena rituombedo aro kama ndizo zigira mwenzi hatu barono utungu ndo mamadi zo sirbiti na zireje ya mwenzi hatu kama msima Islamu sona damu garjota biha kanu mamada zilazija Hatima jarame jara maze famu kana endelea toto endelea Muhammad zilawi wono wana hawe kama Mwenyezi Mungu abenze ngwali toleo haraka ngwali jeze waneka ngo josi kinaenzi haraka kama ngo abenze wanengenzi lawa ilekeze hata haina mbu ya ndeko morile ikeire jema de namna ngwajele wano mopirizo wafungwa bure surtout fundi sambi no wano epi amen azana ko zonzo zero surtout fundi sambi surtout fundi sambi na haina bahanu walo mkumari ikamga mosongefu Mwenyezi Mungu mtoa mosongefu hatarika hawe mekamgo abenze ndonda na orejei ngwari iwe unono yekamgo abenze ngwari pone mabaya ngwa ribe ndebo hanza blan machonti homati Muhammad kamile kamgo marhaba minji tonto ranzida ho montrei ho ajiamua wa behedua yabo bandarishili tonto angaza tukufu wa Facebook FM mshia zedua za tonto balaika wainda mdada biswalihi yobuhua emanyanyasi sagafu habihanya Muhammad Swairi hajale ke zambabi zenongo tonto habe hedua abeka tota sabe hedua yabo yohamba hojumonta le komwa haukana yabo basaino yohamba njizindo mahoni e kantonto aisa tekelezale sfalalila surejero mbelea yemhu wa Facebook FM Nyasa Abdullah Abdul Hassan sumombelea umrimle na swiha na swibra njema ubahanu yali yohezi baraka za Muhammad tukufu rawandisaleo Mwenyezi Mungu yamponesha shahe voi inshallah taala Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafadhahullahu wa raahu bahanuka ondo yaliyo tonton hamu beleaze dua raba Amina Sonti ye gouverneur wa hele siwala nzuani Abdul Salami Abdul Muhammad Ali Swali hajikubalia parwa Mamadou ohatu sohamba babanu dini haukaisho idaya yuhu yari hantizasho nano wanrika wa jondao harmema behewa ya kimiliteri wonti pia wajondao harmema behewa ya kisipitali wonti pia ngorombelea unono walio harmaze tabu walio harma haja walio harmaze dene Mwenyezi Mungu yawavukishe walio harma uziro wa dola Mwenyezi Mungu yawasahilishe mitirenge mitiba ya mpango wa Amerika waida rane jajuse matunangalia mzaza hangu ya nzaya Mwenyezi Mungu yamrehemu bahani yali yoda na mzee wangu ya wajande kango harma ya rehma yaahe insha Allah taala ya wapone sharshahe yanzabu ya kabrini ni shaiza sha kabrini ya wajailiye ike mahabri ya hao ya kemithali ya heze nyumba ya zambevoli insha Allah taala ya wapone sharshahe uziro wa siratul mustaqim ya wapone sharshahe uziro wa maudu wa kiyama ubangoni kiyama ya ware huri numru wa jahannama biidhnillahi taala alkarim wakemengoni mwandu kaongo juni kiwa izenkade za hao homihono mumeni ya hao hafuraha na raha wakemengoni mwandu kaongo juba inthiwa sinao usoni mena na manabii ne mitume ne mesohaba rikemengoni mwandu kaongo Mwenyezi Mungu mjo rahuri yari kemengoni mwema fungu megumfukare na menji ikaongo jo unjia harma mbewe yahe bila hisabu rikemengoni mwandu kaongo jo unjia harma omvuli wahe usikikao kabati mvuli ekatinduo insha Allah taala Mwenyezi Mungu anjalie insha Allah taala haina mzima dasi rionani maudu twakia mambe boli ndasi no warizaya no wakaribu nasi insha Allah taala ya hata pakanda abo Imanyasi Abu Bakr Shamas hafa rahimahullahu wa raahu bahanu yaliyo Mwenyezi Mungu mrehemu shaha kaharamia ukana na mercury mabawa release wako moriwa yewe bawa ka owanuda wanu garjoso mahiti marivehe shakar sulinda njumaban Abu Bakr Shamas rahimahullah جنبي مكرم بالسكون ويمكن جنبي مكرم بالسكون ويمكن بك وانا
wanuda wanalisomeki maribe msuhanda uona zila wizonele zikauhe wala wanuda wao beshewa vahano wasuhue msuhanda uona zila wizonele zikauhe wala wanuda wao beshewa vahano wasuhue Wamrza tukufu wa Facebook FM ya bo habanu narjomba Mwenyezi Mungu rikemengoni mwanrika au wujo ribainthi osi kwa maudu insha Allah Taala ili rijero nane wajao wasararu na daka mengomiraru zahe masihu ya maudu ka Mwenyezi Mungu harijaindia hata mpaka daabo siurenga shabashinu risamhilane haina mrika urikosa na usikwale wenu simsamihiki Mwenyezi Mungu na haina ikawa timkosa yansamihiki Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu bahe ya jiansamihi sahe tauba kabla ya rejafa lawe parene shahada kabla ya rejafa na bandi yarifu Mwenyezi Mungu akubalie eze tauba insha Allah Taala ze jamaa pia salam.